हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये है समानार्थक शब्द। असमीस में बोल रहा हूँ मैं। ये समानार्थक शब्द, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स वर्ड भी बोला जाता है। ये हिंदी में भी वही होता है जो समानार्थक शब्द ही बोला जाता है। सेम टू सेम, असमीस एंड हिंदी नेम सेम। ठीक है, ये होता क्या है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ये देखिए होता क्या है, ये जो है एक नेम का बहुत सारा नाम होता है। जिस तरह साधारण नेम हम ले, शिव। शिव जानते हैं ना, शिव। शिव भगवान, शिव ठाकुर। तो उसकी शिव ठाकुर का नाम जिस तरह हो गया नीलकंठ, महादेव, हर हर भोले, बम भोले। उसी तरह मतलब एक का बहुत सारा नेम, उसको समानार्थक शब्द बोला जाता है। माने एटा आन एटा बेलेग बेलेग नेमक, মানে নামবিলাক মই সমানাৰ্থক শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ। সমানাৰ্থক শব্দ মানে কি, এটাই নেম, যেনেকা এটা মই ল'লোঁ অমৃত। অমৃত আৰু এটা বেলেগ নামেৰে জনা যায় সুধা, অমিয় আৰু পীয়ুষ। এই তিনিটা নেম ইয়াত দিয়া আছে। চাৰিটা নাম হ'ল একে, অৰ্থটো একে। অমৃত, সুধা, অমিয় আৰু পীয়ুষ একে অৰ্থ বুজায়। সেইটোৱে সমানাৰ্থক শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো মই কৈ আছোঁ, সেইটো যিবিলাকে আছে, মই যিমানে সমানাৰ্থক শব্দ লৈছোঁ, সেইটো আগৰ এক্সামে আহিছিল। সেইটো मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम 2021, राइट। 2021 के एग्ज़ाम के लिए सो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आसामीस देखिए, आसामीस में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और लिखने आपको नोट बना लीजिए। और अगर आसामीस वाले नहीं समझ रहे तो बोल रहा हूँ, मैं অসমীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে অলপ ভুল হ'ব পাৰে। সেইটো হ'ল অতি। অতিৰ সমানাৰ্থক শব্দ হ'ল অত্যন্ত, অতিশয়, অধিক, খুব আৰু পৰম। ইয়াত ইমান দি আছে, লিখিব নালাগে, খালি দুটা লিখিলে হ'ল। দুটা লিখিলে হ'ল, খুব আৰু পৰম বা অধিক। দুটাহে লিখিব লাগিব এক্সামত, এটা বা দুটাহে লিখিব লাগে। অগ্নি হ'ল জুই, অনল বহি, দুটা পাৱক, যিটো মানে সহজ আৰু সৰল, সেইটোৱে লিখি ল'লে হ'ল। 2014 আহিছিল। 2014 লিষ্ট কৰি লওক, আপোনালোকে লিষ্ট কৰি লওক। এনেকৈ চিধা লিষ্ট কৰি লওক, এনেকৈ লিষ্ট বনাই লওক, এনচাৰটো লিখি লওক। তাৰ ভিতৰতে আহিব, তাৰ বাহিৰত আহিব নোৱাৰে। ঠিক আছে। অনুৰাগ, অনুৰাগ হ'ল আসক্তি আৰু প্ৰেম। অনুৰাগৰ আসক্তি আৰু প্ৰেম। অন্ধকাৰ, অন্ধকাৰ মানে হ'ল তম, তিমিৰ, আন্ধাৰ, নিশি। এনেকুৱা চাৰিটা পাঁচটা দি আছে, তিনিটা দি আছে, দুটা দুটা কৰি লিখি ল'লে হ'ল, আৰু বেছি নালাগে। সেইটোও লিখি ল'লে হ'ল। অচৰাপুৰী, অচৰাপুৰী স্বৰ্গ, দেওলোক। অমৃত হ'ল সুধা, মই অমৃতটো কৈ দিলোঁ অলপ আগতেই। অৰ্থ মানে ধন, ধন, বিভক্ত, বিভূতি, টকা পইচা, এনেকুৱা। বা এনেও হ'ব পাৰে যে অৰ্থৰ এনেকুৱা দিব পাৰে, অৰ্থ নিদি যদি ধন দি দিয়ে তথাপিও সেইবিলাক হ'ব, বা টকা দি দিয়ে তথাপিও সেইবিলাক হ'ব। ঠিক আছে। অলংকাৰ হ'ল, অলংকাৰো লিখি লওক। অলংকাৰ চ' মোষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট। আভৰণ, কানি, কাপোৰ। ঠিক আছে। অসুৰ, অশোক, সেইবিলাক 2014 আহিছিল, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। 2014 আহিছিল এইটো। আৰু হ'ল আকাশ, আকাশ চ' মোষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট। অম্বৰ, গগন, ব্যায়াম, শূন্য। অম্বৰ আৰু গগন লিখি ল'লে হ'ল, শূন্য লিখি ল'লে হ'ল, ইমান লিখিব নালাগে। তাৰপিছত সেইটো যিমানে আছে, সেইটো আকাশটো বহুতবাৰে ৰিপিটেশ্যন। আকাশটো 05, 2005, 2007, 10, 15, 17 আহিছিল। তাৰপিছত আসমান, আকাশ, আসমানক আকাশ, আকাশ বুলি ক'ব পাৰোঁ। 2016 আহিছিল। সেইবিলাকো আহিছিল 2016। আনন্দ। তাৰপিছত হ'ল আভৰণ, আহত, আবেদন, আৰাক্ত। এইবিলাক লিখি লওক, লিখি লওক, সেইটো লিখি লওক। মই ইচ্ছা, ই দি কি হ'ব, ইচ্ছা, সেইটো মই কৈ আছোঁ। দি, ই দি, এনেকুৱা গৈ আছোঁ। ইচ্ছা দি, ইচ্ছাৰ কি হ'ব লিখি ল'ল। দুটা কৰি লিখিলে হ'ল দীৰ্ঘই, হস্ৰই দীৰ্ঘই। তাৰপৰা ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰ, নাৰায়ণ, ভগৱান, দীনানাথ। ঠিক আছে। বিধাতা, আল্লাহ, খুদা, এইটো ক'ব পাৰোঁ। হচৌদি, উজু, উত্তম। তারপরে উভতি, সেইটো হ'ল সমানাৰ্থক শব্দ। সমানাৰ্থক শব্দৰ অৰ্থ একেহে, অৰ্থক বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায়, তাক সমানাৰ্থক শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেইটোও মই দি আছোঁ। তাৰপিছত ঋণ, ঋণ মানে কৰ্য, সেইটোতো জানাই। ঋণ মানে হ'ল কৰ্য, ধাৰ লোৱা। ক দি সেইবিলাক আছে, ক দি লিখি লওক। সেইটো আহিছিল, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আহিছিল 2005। সেইটো কৰোণ, সেইটোও আহিছিল 2013। সেইটো চবেই লিখি লওক। দান, কাৰংগ, ৰাজপ্ৰসাদ, সেইটো নালাগে আৰু, সেইটো নালাগে। কিতাপ, কিতাপটো লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' মোষ্টলি। কিৰণ, এইটোও দুটা লিখি ল'লে হ'ল। ৰশ্মি আৰু পোহৰ লিখিলে হ'ল, বেলেগ না, আৰু বেছিকৈ নালাগে। কুশল, কল্যাণ, অমংগল, এনেকৈ লিখিলে হ'ল। কহাৰী নালাগে, সেই তিনিটাহে নালাগে।
তিনিটা নালাগে, চাৰিটাহে নালাগে, সেইটো লিখিব নালাগে। সেইটো গছ, গছটো 2014ত আহিছিল, এইটো লিখি ল'লে হ'ল। যিটো আহিছে এইটোতো মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট। গধূলি, সেইটো বহুত ধুনীয়া আহিছিল, গধূলি সন্ধিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। গাখীৰ সেইটোও ভাল, গাখীৰ লিখি লওক। গীত গান বুলি ক'ব পাৰোঁ। গৃহস্থক সাংসাৰিক বিবাহিত বিষয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঘৰ, সেইটোও আহিছিল 2015, মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট, লিখি লওক। তাৰপিছত ঘাটটো লিখিব লাগে, সেইবিলাক লিখিব নালাগে। ঘোঁৰা আহিছিল, এইটো লিখি লওক, ঘোঁৰা আহিছিল। তাৰপিছত এইটো লিখিব নালাগে, সেই দুটা লিখিব নালাগে, ঘোঁৰা লিখি লওক। চকু লিখি লওক। চ' মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট 2005 and 2009 and 2015 ৰিপিটেশ্যন চকু। চন্দ্ৰটো লিখি লওক, চন্দ্ৰ ধুনীয়া আছে। চৰা উচ্চ বৰ্ধিত, চৰাই পক্ষী, সেইটো লিখি লওক, চৰাই। চাকৰ ভাল আছে, লাগিব। চাৰু উত্তম সুন্দৰ, সেইটোও লাগিব। চিকুণ নালাগে আৰু, চিনেমা নালাগে আৰু, সেইটো নালাগে, এইবিলাক নালাগে আৰু। মই নালাগে যিটো কৈ আছোঁ লিখিব নালাগে, কাৰণ মই সকলোৱে এনালাইজ কৰিছোঁ পেপাৰবিলাক, কোনটো লাগে নালাগে। এনেই মোৰ ষ্টুডেণ্টক মই দি দিওঁ, কোনটো লাগে নালাগে এইটোও মই তাকো বাছি দিওঁ। আপোনালোকক মই চিলেকশ্যন কৰি দি আছোঁ। তাৰপিছত ছাল ছিদ্ৰ, সেইটো লিখিব পাৰে, এনেই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিহেতু। জন্ম, এইটো আহিছিল জন্ম ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট। জন্ম, জলক, জিভা নালাগে, জুইটো লাগে, জুই ইম্পৰ্টেণ্ট। চন্দ্ৰ, এইটো লাগে, সেইটো নালাগে, জিভাটো লিখিব নালাগে আৰু। তাৰপিছত ডাঙৰ হ'ল, সেইটো লাগিব। তপ্ত লাগিব। তৰংগ, সেইটোও লাগিব। তেজ লাগিব, ত্যাগ লাগিব, ঠিক। দক্ষিণা নালাগে। দৰিয়া, সাগৰ, সেইটো লাগে। দাহ, সেইটো লাগিব। দাহ মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট, আহিছিল। দিন, এতিয়া কোনোবাই ক'ব ছাৰ ইয়াতো চন দিয়া নাই। চনলৈ কোনোবাই ইছ্যু কৰিব নালাগে, কাৰণ এইটো প্ৰি ফাইনেলত আহিছিল। প্ৰি ফাইনেলত আহি যাব এনেকুৱা ৱৰ্ডবিলাক। দিন, দুখটো বেদনা, এইটোও আহিছিল। দেৱতা, এইটো আহিছিল, ঠিক আছে। ধনটো মই আগতে কৈ দিছোঁ, ধন, এইটো লাগিব। ধনী, চহকী, সেইটো আহিছিল। দেখি ধৰাটো মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট, পৃথিৱী 2014ত আহিছিল, এইটো 2017ত আহিছিল। ধৱল, ধুনীয়া, সুন্দৰ। শুৱনি, সেইটোও লাগিব। ধাম, পবিত্ৰ ঠাই, দেৱতাৰ আৱাস, বসবাস, যাক বুলি ক'ব পাৰোঁ। নাবালক, এইটো নালাগে আৰু। নাৰী, এইটো লাগিব। নিগাজি নালাগে। নিচাটো লাগিব। নিঃশব্দ, এইটো লিখিব নালাগে আৰু। নৈ, নদীটো লিখি লওক, কাৰণ মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট 2004, 2009 and 2015। দুটা তিনিটা ৱৰ্ড লিখিলে হ'ল, মই কৈ দিছোঁ দুটা তিনিটা। কোনটো লাগিব নালাগে সেইটো মই কৈ আছোঁ। পতি, পত্নী, দুটাহে লাগিব। পদূলি নালাগে। পদুম ফুল, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আহিছিল। ইয়াত চনটো দিয়া নাই, কিন্তু আহিছিল। পণ্ডিতো আহিছিল, এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট। জ্ঞানী, বিদ্বান, এইটো মনীষী বুলি ক'ব পাৰোঁ। পৰ্বত আহিছিল। পহু, ঠিক লাগিব। পানীয় ইম্পৰ্টেণ্ট, জল, সেইটো লাগিবই। প্ৰীতি মানে প্ৰেম, সেইটো লাগিব। পীড়া, সেইটোও লাগিব। পুথি, পৰ্বত, পৃথিৱী লাগিব। পৃথিৱীটো বহুতবাৰ আহিছে, বসুন্ধৰা, সেইটো আহিছিল। ধৰণী, ভূমি বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰয়াস, সেইটো প্ৰয়াস, চেষ্টা, এইটো লাগিব। প্ৰাচীন মষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট দি দিয়ক, এতিয়াই দি দিয়ক, মই কৈ আছোঁ এতিয়াই দি দিয়ক। প্ৰাচীন ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত প্ৰিয়, মৰম, স্নেহ, চাদৰ, এইটোও লাগিব। দি গৈ আছোঁ। বতাহ, সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে সকলোৱে ইয়াৰ বাহিৰত আপোনালোকক পঢ়িব নালাগে, মই কৈ আছোঁ। কাৰণ মই ক, খ, গ, ঘ এনেকৈ দি আছোঁ না, তাৰ ভিতৰতে আহিব 100%। এইটোও চেলেঞ্জ এটা আৰু কি ক'ব লাগে। বাৰী, সেইটো নালাগে। বাৰী নালাগে আৰু। বাৰী, পানী, জল, এইটো নালাগে। পথ, ৰাস্তা, এইটো লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট। বাৰিধি, সেইটো লাগিব, 2017ত আহিছিল। বিখ্যাত, বৃত্তি, বেছি, ব্যথা লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটোও লাগিব, সকলোৱে লাগিব। পৰা, ভৰি, ভাত, সেইটো তিনিটাই নালাগে আৰু, তিনিটাও নালাগে। ভৰি দিছিল বহুত আগতে, ভৰিটো লিখি লওক, সেই দুটা নালাগে আৰু। তাৰপিছত হ'ল অলংকাৰ, ষাঠি, মৃতিক, এইবিলাক লাগিব। লগৰীয়া, এইটো লাগিব। এইটো লিখি লওক, এইবিলাক চবেই লিখি লওক। মেঘ, এইবিলাক চবেই লিখি লওক। জ্বৰ, সেইটো অংক, এইটো দুটা
যত্ন এইটো নালাগে জম নালাগে সেইটো যত্ন লিখি লওক যত্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰদ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰহম দয়া ঠিক আছে ৰবিৰ আৰু এটা দুটা লিখি লওক ৰবিৰ সূৰ্য দিনকৰ দিবাকৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ দিবাকৰ দিনকৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু দুটা তিনিটা নেম লিখি লওক ৰাগী খংগ ৰাতিটো লিখি লওক ৰাগী নালাগে ৰাতিটো লাগিব ৰাতি এনেকৈ আহিছিল 2004 আৰু 2008 ৰগ লাঠি লাখুটি লাগিব লখীয়া এইটো নালাগে আৰু লাঠিটো লিখিবই নালাগে শত্ৰু অৰি বেৰি বৰ ঠিক এইটো লাগিব এইটো আহিছিল দুটাহে আহিছিল সমীৰ মেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সমীৰ মানে বায়ুটো বহুত বাৰ আহিছিল সমীৰ বায়ু বতাহ সমীৰণ গন্ধব বুলি ক'ব পাৰোঁ সংগাৰ তেল চচকা চাউদু সেইবিলাক নালাগে আৰু সাগৰটো লাগিব এই দুটা নালাগে সাগৰ লাগিব সাগৰ লিখি লওক তাৰপিছত সামৰণি সমাপন এইটো লিখি লওক সুঘ্ৰাণ ভাল সেইটো নালাগে সুঘ্ৰাণটো নালাগে সুচলটো সুবিধা সেইটো লাগিব সূৰ্য সূৰ্যটো ইয়াত আহিল বহুত ধুনীয়াকৈ আহিল সূৰ্য ৰবি বেলি ভাস্কৰ দিবাকৰ মই কৈ দিলোঁ অলপ আগতে সেইটো লিখি ল'লে হ'ল হোনা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হোন মানে বহুত বাৰ ধুনীয়া কাঞ্চন স্বৰ্গ হিৰণ্য আহিছিল এইটো বহুত বাৰেই আহিছিল অস্থান এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইগুলো সকলোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট স্বৰ্গ ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক লিখি লওক হৰ্ষ আনন্দ হাট বাজাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক আহিছিল এইবিলাক চবেই ইম্পৰ্টেণ্ট লিখি লওক তাৰপিছত মই আৰু বিপৰীত শব্দ আৰু সমাসো মই দি দিম সন্ধি সমাস আৰু কি লাগে कमेंट करिले हॉल जो चाहिए मैं हिंदी से बोल रहा हूँ सॉरी आसामी से इतना क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए आपको जो भी चाहिए आप नीचे कमेंट कीजिए इतना सुंदर से मैं यहाँ पे समझाया इससे बाहर आपका नहीं आएगा आपको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप एक काम कीजिए अपना कॉपी निकालिए और ग्रामर का लिस्ट कीजिए ग्रामर में विपरीत शब्द ये तो मैं अभी सिनोनियम्स दिखाया आपको समानार्थक शब्द लिख के पूरा लिस्ट लिख लीजिए मैंने एक एक करके समझाया और वो लिख भी लेना है और जो बोला है नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ मैं खुद ट्यूशन कराता हूँ बच्चे को और जो देता हूँ वही आता है इससे बाहर नहीं चाहिए क्योंकि एक वर्ड को देख के समझ में आता है हाँ ये वर्ड कितना हद तक इंपॉर्टेंट है राइट क्योंकि टीचर कैसे आपको इंपॉर्टेंट देता है टीचर इंपॉर्टेंट देता है ताकि टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसका हैबिट हो जाता है हाँ ऐसा वर्ड तो कभी दे नहीं सकता या नहीं देने की संभावना ही नहीं है तो इसलिए मैं भी उसी तरह मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस है मैं अपनी 5 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बोल रहा हूँ ठीक है बच्चे तो और एक बात है जी मैं यही नहीं आसामीज का बहुत सारा ग्रामर दे रहा हूँ एटा शब्द प्रकाश करा विपरीत शब्द लिंग परिवर्तन ये सब दे चुका हूँ और बहुत केटा मैं एसे प्रोवाइड करिছোঁ অসমৰ বানপানী বিহু অসমৰ प्राकृतिक सौंदर्य তাৰপিছত আৰু प्रदूषण এনেকা बहुत केटा एसे प्रोवाइड करिছোঁ आप मतलब आपको देखना कहाँ है प्लेलिस्ट में चले जाइए मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और कहाँ से देखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए एक नंबर में यहाँ पे देखिए मैं खुद जाके दिखा रहा हूँ वैसे देखिए यहाँ पे तो आप पहुँच ही गए हैं ये है मेरा चैनल अपना चैनल ब्राइट एजुकेशन सेंटर ये चैनल में देखिए यहाँ पे जाना कहाँ है इस तरह यहाँ पे तो देख रहा है देखिए बोर्गीत भी दे दिया इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल सब कुछ दिया गया है यहाँ पे आपको सब वीडियो मिल जाएगा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मैं एक काम कर रहा हूँ ये है प्लेलिस्ट बच्चे ये है प्लेलिस्ट ये प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है मैं क्लिक किया देखिए क्लिक कर दिया अभी आ रहा है दिखा रहा है आपको हाँ देखिए क्लिक कर दिया यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ दिया हूँ यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा मैथ्स मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको ठीक है बहुत कुछ मिलेगा हिंदी मिलेंगे मैथ्स का इसके बाद हिंदी ग्रामर भी मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री का सब कुछ मिलेगा यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंग्लिश HSLC आसामीज ग्रामर यहाँ पे जाइएगा मैं यहाँ पे गया देखिए आराम से जाइएगा यहाँ पे जाने के बाद देखिए पहला वाला बातुरी काकत मैंने यही बोला था ये बातुरी काकत है उसके बाद वाला बिहू है इसके बाद वाला अखमर प्राकृतिक सौंदर्य ये अखमर ये भी से अखमर प्राकृतिक संपद है ये अखमर प्राकृतिक संपद है ये वाला इसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है विपरीत अर्थ बुझवा शब्द यहाँ पे बहुत यहाँ पे 8,000 9,000 व्यूअर्स है यहाँ पे 8-9 हज़ार लोगों ने देखा है बच्चे ने देखा है लिंग परिवर्तन भी देखा है उसके बाद संप्रसारण करा आसामीज ग्रामर है रचना आसामीज ग्रामर एटा शब्द प्रकाश करा ये देखिए सब लिस्ट यहाँ पे है आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा ठीक है बच्चे तो बाय टेक केयर रखता हूँ मैं जानता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पूरा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ आप वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोई अगर नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत कुछ इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर आसामीज ग्रामर मैथ्स सब कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और वो भी फ्री में कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी आपको ठीक है बाय टेक